ایک ایسا شخص جسے اللہ کی اجازت سے علم دیا گیا ہے، وہ بیتے وقت اور مستقبل کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ وقت اور جگہ سے آگے نکل سکتا ہے، وقت میں سفر کر سکتا ہے اور ہر دور میں اپنی نشانیاں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے فرائض عام نہیں ہیں، وہ اکثر عجیب ہوتے ہیں اور قیامت تک جاری رہنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ کی اجازت سے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی اور کی شکل لے سکتا ہے اور آپ سے ایسی صورت میں ملاقات کرتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ شاید ایک دن آپ نے اسے دیکھا ہو لیکن آپ کو احساس بھی نہ ہوا ہو۔ وہ قیامت کے دن تک زندہ رہنے کا راز کیسے رکھتا ہے؟ ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ کیا وہ نبی ہے، فرشتہ ہے یا کچھ اور؟ ہم ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے، تو تیار ہو جائیں خضر کی رازدار زندگی کے سفر میں۔ ہم ایک بار پھر آپ کے لیے ایک حیرت انگیز کہانی لے کر آئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کہتے ہیں کہ خضر تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچ مچ مشکل میں ہوتا ہے۔ کیا کبھی کوئی رازدار شخص آپ کی زندگی میں اچانک آیا اور اس نے آپ کی زندگی کو چھوا؟ شاید آپ نے اسے دیکھا یا اس نے آپ سے بات کی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا، پھر وہ چپکے سے آپ کی زندگی سے غائب ہو گیا۔ میں کسی افسانی کہانی یا داستان کے شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقی شخص ہے جس کا ذکر قرآن اور دوسری مقدس کتابوں میں ہے۔ اسے اللہ نے خاص علم اور گہری سمجھ دی تھی۔ ایک نبی بھی اس کا شاگرد بنا اور اس سے اللہ کے دیے ہوئے حیرت انگیز علم سیکھنے کی کوشش کی۔ قرآن میں اس کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن سورہ الکہف میں ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جو ایک عجیب سفر پر نکلتا ہے۔ اکثر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص خضر ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلے وقت میں پیچھے چل کر خضر کے بارے میں اور جانیں اور یہ تلاش کریں کہ وہ کب پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کی تاریخ یقین سے نہیں معلوم، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت قابیل کے بیٹے حازو کی نسل سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کے خاندان سے تھا۔ ایک اور دلچسپ کہانی کہتی ہے کہ خضر اور ذوالقرنین دو بہنوں کے بیٹے تھے، یعنی ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ خضر کو الخضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب وہ سوکھی گھاس پر بیٹھتا تو وہ گھاس ہری اور زندہ ہو جاتی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے وہ ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہے اور چپکے سے ہمارے درمیان چل پھر رہا ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ خضر خاص لمحوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کچھ واقعات کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خضر اتنے لمبے عرصے سے زندہ ہے؟ بہت سے اسلامی علماء نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اصل میں یہ خیال کہ خضر زندہ ہے مختلف روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے جعفر صادق نے اپنے والد سے روایت کی کہ خضر کا ایک دوست تھا جو فرشتہ تھا۔ خضر نے اس فرشتے سے لمبا جینے کا راستہ پوچھا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ وہ آب حیات ڈھونڈے جو زندگی کا پانی ہے اور اندھیرے میں چھپا ہے۔ خضر ذوالقرنین کے آگے نکل گیا اور اس نے یہ پانی ڈھونڈ کر پی لیا۔ ذوالقرنین کو یہ نہیں ملا، اس وجہ سے خضر ابھی تک زندہ ہے، لیکن وہ ہم جیسا نہیں جیتا۔ اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسی ہمیں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی الگ ہے، اسے دوسری سطح کی زندگی کہا جاتا ہے۔ خضر اور الیاس علیہ السلام آزاد اور خاص طریقے سے جیتے ہیں۔ وہ وقت اور جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن صرف جب وہ چاہتے ہیں، نہ کہ ضرورت کی وجہ سے۔ کچھ روحانی علماء کہتے ہیں کہ ایک خاص روحانی مقام ہے جسے مقام خضر کہتے ہیں۔ جو شخص اس مقام تک پہنچتا ہے وہ خضر سے سیدھا علم سیکھ سکتا ہے اور اس سے مل بھی سکتا ہے۔ خضر مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت سے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ ظاہر ہو سکتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس کی مدد ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کسی اور شخص کی شکل بھی لے سکتے ہیں۔ خضر کے پاس اللہ کا دیا ہوا خاص علم ہے جسے علم لدونی یا علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس میں بیتے ہوئے اور آنے والے وقت شامل ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ اللہ کا انعام اور رحمت ہے۔
खिज्र को ये इल्म दिया गया है। एक रिवायत के मुताबिक अलबरा ने बताया कि दुनिया में 4 अंबिया जिंदा हैं और वो ज़मीन के लोगों के लिए हिफाजत का जरिया है। 2 ज़मीन पर हैं, खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम, और 2 आसमान में हैं, ईसा और इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अक्सर इस्लामी उलमा कहते हैं कि खिज्र एक नबी है, लेकिन ये इख्तिलाफ है कि क्या वो लोगों के लिए रसूल थे। खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम के लिए जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं। वो एक ऊंची सतह की हमेशा की जिंदगी तक पहुंच गए हैं। खिज्र और जुल्करनैन हर रात जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार पर मिलते हैं। हर साल वो हज और उमराह करते हैं, एक घूंट जमजम का पानी पीते हैं और ये उनके लिए पूरे साल के लिए काफी होता है। इब्ने असाकिर ने इब्ने इसहाक से रिवायत की कि जब हजरत आदम का इंतकाल होने वाला था, उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया और कहा, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह जमीन पर सजा भेजेगा, मेरी लाश को एक गार में रखो, जब सजा खत्म हो तो मुझे शाम की जमीन में दफना देना। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उनकी लाश कुछ वक्त तक उनके बच्चों के पास रही। जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया तो उन्होंने लाश अपने साथ रखी। जब तूफान आया और ज़मीन पानी से भर गई, नूह ने अपने 3 बेटों से कहा कि लाश गार में ले जाएं और दफना दें, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़मीन खौफ और खतरे से भरी है, हम रास्ता नहीं जानते, इंतज़ार करें कि लोग बढ़ें और दुनिया महफूज हो जाए। नूह ने जवाब दिया। आदम ने अल्लाह से दुआ की थी कि जो उसे दफनाए वो क़यामत तक जिंदा रहे। फिर भी लाश वैसे ही रही जब तक खिज्र नहीं आए। खिज्र ने आदम अलैहिस्सलाम को दफनाया और इस वजह से अल्लाह ने उसे जब तक वो चाहे जिंदा रहने की इजाज़त दी। जैसे कि पहले बताया, खिज्र मुख्तलिफ लोगों की शक्ल ले सकता है। एक बड़े इस्लामी आलिम इमाम रब्बानी ने अपनी किताबों में लिखा कि एक सुबह उन्होंने खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम को रूहानी शक्ल में देखा। खिज्र ने रूहानी अंदाज में बात की और कहा, हम रूहों की दुनिया में हैं। अल्लाह ने हमें रूहों को ऐसी ताकत दी है कि हम इंसानी जिस्मों की शक्ल ले सकते हैं और उनकी तरह नज़र भी आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस कहानी के नुक्तों की हकीकत समझें ताकि आप भटक न जाएं। इस कहानी के बहुत से हिस्से कुरान और हदीस से साबित हैं, जैसे मूसा और खिज्र का सफ़र, 3 वाक़ियात, इल्मे लदूनी और परिंदे के कतरे वाली मिसाल। ये सब सूरह अल-काफ और सही बुखारी से साबित है। लेकिन कुछ नुक्ते ऐसे हैं जो कुरान और हदीस में नहीं मिलते। मसलन खिज्र का वक्त में सफ़र करना, शक्ल बदलना, हज़ारों साल जिंदा रहना या क़यामत तक मदद करना, ये सूफी रिवायतों या फॉकलोर का हिस्सा है, लेकिन सही हदीस से तस्दीक नहीं होती। इसी तरह खिज्र के काबिल या साम के नस्ल से होना, जुल्करनैन के साथ कजिन होना, आबे हयात पीना, आदम की लाश दफनाना या हर रात जुल्करनैन की दीवार पर मिलना, ये सब इसराइलियत या वीक रिवायत है जो कुरान और हदीस में नहीं है। 4 जिंदा नबियों का नुक्ता भी इख्तिलाफी है। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना सही है। हमने ये सब इसलिए बताया ताकि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच जानें। जो सही है उस पर यकीन करें और जो रिवायत या कहानी है उसे दिलचस्प दास्तान के तौर पर सुन लें, लेकिन यकीन के लिए सिर्फ कुरान और हदीस को अपनाएं। तो अब चलें खिज्र की सबसे मशहूर और राजदार कहानी की तरफ जो कुरान और हदीस में बयान की गई है। खिज्र ने मूसा अलैहिस्सलाम को गैबी इल्म सिखाया। ये उस वक्त हुआ जब फिरौन रेड सी में डूब गया था। इस बड़े वाक़ये के बाद मूसा ने अपनी कौम को महफूज जगह पर ले गए। उनकी कौम उनके इल्म से हैरान थी। एक शख्स से रहा ना गया और पूछ लिया, ऐ मूसा, क्या ज़मीन पर कोई आपसे ज़्यादा इल्म वाला है? मूसा ने सच्चे दिल से जवाब किया, मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा है। उस वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई। अल्लाह ने बताया कि ज़मीन पर एक बंदा है जिसे अल्लाह ने आपसे ज़्यादा इल्म दिया है। अल्लाह ने कहा, 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर हमारा एक बंदा है जिसे तुमसे ज़्यादा इल्म दिया गया है। मूसा ने पूछा, ऐ मेरे रब, मैं उसे कैसे ढूंढूं? अल्लाह ने कहा, एक मछली अपने साथ ले जाओ और उसे टोकरी में रखो, जहां मछली गायब हो जाए वहां मेरा बंदा है। अक्सर इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान में जिक्र किया गया यह बंदा खिज्र है। तो मूसा अपने जवान मददगार यूशा के साथ 2 दरियाओं के मिलने की जगह के लिए निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वो एक चट्टान के पास रुककर आराम करने लगे। वहां वो सो गए। जब वो सो रहे थे
टोकरी में रखी मछली जिंदा हो गई और समुंदर में कूद गई। जब यूशा उठा, उसने देखा कि मछली गायब है, लेकिन वो मूसा को बताना भूल गया। जब मूसा उठे तो उन्होंने सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना लाओ, हम बहुत थक गए। तब यूशा को मछली याद आई और उसने कहा, मछली गायब हो गई, मैंने देखा लेकिन आपको बताना भूल गया। मूसा फौरन खुश हुए और बोले, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो वापस उस चट्टान के पास गए। वहां से थोड़ी दूर एक शख्स दिखा जो चद्दर लपेटे हुए अपने आसपास देख रहा था। वो शख्स खिद्र था। मूसा उसके पास गए और बोले, मैं मूसा हूँ। खिद्र ने जवाब दिया, तो तुम मूसा हो, जैसे कि उसे पहले से मालूम था कि मूसा उसे ढूंढ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में अल्लाह ने बताया कि तुम्हारे पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं? खिद्र ने कहा, हाँ ये सच है, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा ने जोश से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ताकि तुम्हारा इल्म सीख सकूं? खिद्र ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, जो कुछ मैं करूंगा तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मूसा ने जिद की और कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करते हुए पाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। खिद्र ने एक शर्त पर मंजूर किया, मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल मत करना जब तक मैं खुद उसकी वजह ना बताऊं। मूसा ने मंजूर किया। उन्होंने यूशा को पीछे छोड़ा और दोनों सफर पर निकल पड़े। ये वही मशहूर सफर है जिसका कुरान में जिक्र है। पहला वाकयात एक कश्ती के सफर के दौरान हुआ। वो एक कश्ती पर सवार हुए जो गरीब लोगों की थी। अचानक खिद्र ने कश्ती में सुराख कर दिया, पानी अंदर आने लगा। मूसा हैरान रह गए और बोले, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों को डुबाना चाहते हो? खिद्र ने सुकून से याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि सब्र करो और सवाल ना करो? मूसा ने माफी मांगी और कहा कि वो अपना वादा भूल गए। उन्होंने दोबारा सब्र का वादा किया और सफर जारी रखा। अगला वाकया और भी हैरत अंगेज था। सफर के दौरान वो एक गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग ठंडे और नामेहमान थे। किसी ने उन्हें खाना या रहने की जगह नहीं थी। गांव से गुजरते हुए खिद्र ने अचानक एक जवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा को गहरा सदमा लगा। वो खुद को रोक ना सके और गुस्से में बोले, ये क्या किया? एक मासूम बच्चे को कैसे कत्ल कर सकते हो? खिद्र ने फिर याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे काम के बारे में सवाल ना करो जब तक मैं खुद वजह ना बताऊं? फिर उन्होंने कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, अगर तुमने दोबारा सवाल किया तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कुछ नहीं पूछेंगे और सब्र करेंगे। उन्होंने सफर जारी रखा। बाद में वो एक दीवार के पास पहुंचे जो गिरने वाली थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी के कहने के उस दीवार को ठीक किया और मजबूत कर दिया। मूसा फिर हैरान हुए और बोले, तुमने इतनी मेहनत की, कम से कम कोई मजदूरी तो मांग लेते। इस वक्त खिद्र रुक गए। उन्होंने मूसा की तरफ देखा और बोले, ये वो जगह है जहां हम अलग हो रहे हैं। ऐ मूसा, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर जैसे कि वादा था, उन्होंने तीनों वाकयात की हकीकत बयान करनी शुरू की। खिद्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब मैं तुम्हें उन 3 वाकयात की वजह बताता हूँ जिनके साथ तुम सब्र ना कर सके। पहला, वो कश्ती जो मैंने तोड़ी वो गरीब लोगों की थी जो उससे अपना गुजारा बसर करते थे। लेकिन आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती ले लेता था। अगर कश्ती ठीक होती तो बादशाह उससे छीन लेता। इसलिए मैंने उसमें छोटा सा नुकसान किया ताकि वो उससे बचा रहे। दूसरा, वो लड़का जो मैंने कत्ल किया वो अपने मोमिन वालिदैन के लिए आगे जाकर बहुत दुख का सबब बनने वाला था। वो उन्हें बगावत और कुफ्र की तरफ ले जाता। अल्लाह ने उसके बदले में जो उनके लिए सुकून का सबब बने, ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। तीसरा, वो दीवार जो मैंने ठीक की वो गांव के 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे एक खजाना था जो उनके लिए महफूज था। अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग खजाना ले लेते। तुम्हारा रब चाहता था कि जब वो लड़के बड़े हों तो वो खजाना खुद पाए, इसलिए मैंने दीवार ठीक की, ये भी अल्लाह के हुक्म से। फिर खिद्र ने कहा, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, ये वो काम थे जो मेरे रब ने मुझे दिखाए। ये थी उन चीजों की असली वजह जिन पर तुम सब्र ना कर सके।
اے موسیٰ، ایک بچے کا قتل کرنا شروع میں صدمہ خیز یا سمجھ سے باہر لگ سکتا ہے، لیکن یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کا علم ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ ایک بڑے نبی جیسے موسیٰ بھی اسے فوراً نہیں سمجھ سکے، تو یہ فطری ہے کہ ہم بھی اسے سمجھنے میں مشکل محسوس کریں۔ خضر اللہ کا ایک خاص بندہ تھا جسے اللہ نے غیبی علم دیا۔ اس الہی علم کے ذریعے خضر وہ سچائی دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور انسانی قابلیت سے آگے کا کام کر سکتا ہے۔ جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایک چھوٹا سا پرندہ سمندر کے کنارے آتا ہے اور اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی لیتا ہے، خضر یہ موسیٰ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے، اے موسیٰ، اس پرندے کی چونچ میں جو قطرہ ہے وہ ہمارے علم کی طرح ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ پورا اللہ کے علم کی طرح ہے۔ یہ لمحہ ایک بہت طاقتور مثال ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے اور اللہ کا علم کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا، اللہ موسیٰ پر رحمت کرے، کاش وہ خضر کے ساتھ صبر کرتے اور ہمیں ان کے سفر کے بارے میں اور بتاتے۔ میں کتنا چاہتا کہ ایسا ہوتا، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز چاہے زندہ ہو یا غیر زندہ اس کائنات میں ایک کام کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا سیل بھی اپنی جگہ جانتا ہے اس مکمل نظام میں۔ خضر علیہ السلام کو فطرت کے توازن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو روحیں لینے کا کام دیا گیا ہے۔ پتھر، بارش، درخت اور چھوٹے سے کیڑے سب کا ایک خاص کام ہے۔ کائنات میں ہر چیز مکمل ترتیب سے کام کرتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو واقعات ہمیں برے لگتے ہیں وہ بھی اس الہی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وائرس دنیا میں پھیل گیا اور ہم مر رہے ہیں، یا جنگوں میں بچے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ ہماری محدود عقل کے ساتھ یہ سب اندھیرا اور نا امید لگتا ہے، لیکن یہ کہاوت کہ ہر چیز میں کوئی بھلائی ہے بے وجہ نہیں، کیونکہ بھلائی کا مطلب صرف خوشنما واقعات نہیں ہوتا۔ کبھی ہم ایسے حالات کے سامنا کرتے ہیں جو برے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ اللہ نے اس کے پیچھے کوئی وجہ رکھی ہے، بھلے ہی ابھی ہم نہ سمجھیں، تو اللہ ہمیں اس کی چھپی ہوئی حکمت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسے واقعات کا سامنا نا امیدی سے کریں تو حکمت دیکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی خضر علیہ السلام کی رازدار زندگی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اگر آپ کا کوئی تجربہ یا سوال ہے تو کمنٹ میں شیئر کریں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے۔